Akyat si Slot. Aray ko, wait lang ha. Ay, ang ginaw talaga, grabe. Ay, nandyan uli si Ate Virgie. Aw. Andyan din Andyan si Sven. Ay, Ate Venus. Ay, dili man siguro ni iya ha, Kay, anong kuan pa man fake account man siguro ni, kay anong level 3 pa man Iba yan, iba pala yan yung kaano niya yan, agent. Co-agent. Si Slot, nanalo ka? Si Slot! Nag-tweet lang daw pa ka ba? Congrats. Anang ha? Nag-exchange daw siya, madam, para maka 18K per hour na siya. 200. 200. Kaloka. Sana all, Madam Lot. Congrats. Madam, dapat na mali ka sa number 7 mo sinin. Ha 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 ha.